तो आज सुबह में रिलीज हो गया, मैंने बहुत खुश हूँ, उसका परिवार भी खुश है, देशवासी भी खुश है, हमारा और भी अगर कोई रहे वो भी वापस आए, हम चाहते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो इसमें इसका सिस्टम ही है, वापस देते हैं वापस लेते हैं। देखिए पूनम साहू जो हमारा बीएसएफ का जवान है, उसको बॉर्डर से ले गया था पाकिस्तान ने, जब हमारा ये पहलगांव का बाद जो शुरू हुआ था, तो उसको बीबी का साथ, रजनी का साथ मेरे को 3-4 दफे बात हुआ, और हम लोग भी हमारा ओर से बहुत सारे कोशिश किया है। हमारा डीजी पुलिस भी और बीएसएफ का डीजी का साथ कंटिन्यूअस हम लोग टच में थे। तो मैंने परसों उनको बता दिया था, रजनी को, कि आपका हस्बैंड तबीयत ठीक है, अच्छा है, सुस्त है, लेकिन उसको जो मॉडलिटीज ऑफ ऑपरेंडी जो करना है रिलीज करने के लिए, उसको लिए थोड़ा टाइम वो लोग मांगा है। और परसों जो मीटिंग था, वो मीटिंग में ही मैं ये बात को रखने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो वो लोगों ने बात भी किया, और कल भी वो लोगों को बात हुआ। इसको ऑपरेंडी क्या होगा इसके लिए तो प्रोसेस होता ही है, इसको तो टाइम देना चाहिए। পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে অবশেষে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরলেন হুগলির রিষড়ার বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউ। সকাল 10:30টায় 18 ওয়াগা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তিনি। পাঞ্জাবের ফিরোজপুর সীমান্তে ডিউটির সময় ভুল করে সীমান্ত অতিক্রম করার কারণে পাক রেঞ্জার্সের হাতে আটক হয়েছিলেন এই বিএসএফ জওয়ান। 22 দিন পর ফিরে এলেন তিনি। পিকে সাউয়ের পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার স্ত্রী রজনী সাউকে বলেন, আমি যখনই শুনেছি রিলিজ হয়ে গেছে তখনই ফোন করেছি, আপনারা এখন নিশ্চিন্ত থাকুন, অনেক শুভকামনা রইল আপনাদের জন্য। স্বামীর মুক্তিতে স্বস্তি প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান রজনী সাউ। 23 এপ্রিল ফিরোজপুর সীমান্তে ডিউটির সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে পাকিস্তানে প্রবেশ করেন পিকে সাউ। সেই সময় তাকে আটক করে পাকিস্তানের রেঞ্জার্স বাহিনী। এরপর থেকেই পরিবারের উদ্বেগ বেড়ে যায়। বন্দি অবস্থায় পিকে সাউয়ের চোখ বাঁধা ছবি প্রকাশ্যে আসার পর উৎকণ্ঠা আরও তীব্র হয়। একাধিকবার ফ্ল্যাগ মিটিং হলেও প্রথম দিকে কোনো সমাধান মেলেনি। অবশেষে ভারত সরকারের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে পাকিস্তান। দীর্ঘ কূটনৈতিক আলোচনার পর তাকে ভারতের হাতে তুলে দেয় পাক প্রশাসন। অবশেষে তার পরিবারের শান্তি ফিরল। 22 দিনের অপেক্ষার পর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেন। ব্যুরো রিপোর্ট, এক ঝলকে মিডিয়া।